पाकिस्तान सुपर लीग में 2 नई टीमों का इजाफा हो गया। 7वीं टीम FKS ने 175 करोड़ रुपए में, जबकि 8वीं टीम ऑजी डेवलपर्स ने 185 करोड़ रुपए में खरीद ली। टीमों के नाम बिलतरतीब हैदराबाद और सियालकोट रखे गए हैं। नीलामी की तकरीब इस्लामाबाद में मुनक्किद हुई। बेस प्राइस का ऐलान PSL ब्रांड एम्बेसडर वसीम अकरम ने किया। हैदराबाद टीम के मालिक फवाद सरवर ने टीम खरीदने पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि वो इसी शहर में पले बढ़े हैं। तकरीब में चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी भी मौजूद थे, जबकि PSL के चीफ एग्जीक्यूटिव सलमान नसीर ने लीग को दुनिया की बेहतरीन क्रिकेट लीग्स में एक करार दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बांग्लादेश एयर फोर्स के सरबराह एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान ने GHQ रावलपिंडी में मुलाकात की, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताल्लुकात के फरोग के अज़्म का इयादा किया गया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और दो तरफा दिफाई और अस्करी ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों जानिब से पेशावराना ताउन, तरबियती तबादलों और दिफाई रवाबित को मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया गया, जबकि बांग्लादेशी एयर चीफ ने पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज के आला पेशावराना मयार और खित्ते में अमन के लिए किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्दों ने खैबर पख्तूनख्वा की तरह बलूचिस्तान में भी मुश्किलात पैदा की, ताहम दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। क्वेटा में सियासी रहनुमाओं से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि फितनतुल खवारिज को हमसाया मुल्क से मुकम्मल हिमायत हासिल है और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ़ौज की क़यादत कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि NFC के तहत सूबों को वसाइल फराहम किए जा रहे हैं और पंजाब अपने हिस्से के 11 अरब रुपए बलूचिस्तान को देता है। उन्होंने कराची से चमन 4 रोया सड़क के आगाज और बलूचिस्तान में दानिश स्कूलों के क़याम का भी ऐलान किया। नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा ने शहरियों के लिए एक नई सहूलत फराहम कर दी है, जिसके तहत अब वो घर बैठे अपने रिकॉर्ड में तब्दीली करवा सकते हैं। नादरा के मुताबिक पाक ID मोबाइल ऐप के जरिए अंदरून और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कौमी शनाख्ती कार्ड और नाइकोप समेत दीगर दस्तावेज में दर्ज नॉन प्रिंटेबल मालूमात में तरमीम नादरा दफ्तर आए बगैर करवा सकते हैं। शहरी कम फीस के साथ मुकम्मल कार्रवाई ऑनलाइन अंजाम देकर नादरा रिकॉर्ड में तब्दीली की सहूलत हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और माशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत ने अहम इक़दामात का आगाज कर दिया है, जिसके तहत मुल्क भर में फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क की तोसी और 5G टेक्नोलॉजी के जल्द नफाज पर काम तेज कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतलका हुक्काम को हिदायत की कि इंटरनेट की सुस्त रफ्तार और सर्विसेज के तातुल जैसे मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए, ताकि फ्रीलांसर्स और IT बरामदात से वाबस्ता अफराद का आलमी मार्केट में नुकसान न हो। दूसरी जानिब स्टेट बैंक की जानिब से छोटे कारोबारों और किसानों के लिए कर्जों के तरीक़ाकार को सहल बनाने के बाद निजी शोबे की सरमायाकारी में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जो मुल्की मईशत की बहाली के लिए एक अहम संग-ए-मील साबित हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबे के तमाम ज़िले अस्पतालों में फॉलिज के बरवक्त इलाज के लिए स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर्स कायम करने की मंजूरी दे दी है। एक आला सतह के इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने हिदायत की कि हर जिले में स्ट्रोक सेंटर बनाया जाए, जिसका दायरा कार बादज़ा तहसील सतह तक बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आला का कहना था कि उनका विजन हर शहरी को एमरजेंसी की सूरत में इलाज की बेहतरीन सहूलत उसके करीबी अस्पताल में फराहम करना है, ताकि फॉलिज जैसे अमराज में कीमती जानों को बचाया जा सके और मरीज को माजूरी से बचाने के लिए फौरी तिब्बी इमदाद यकीनी बनाई जा सके। इस मंसूबे से पंजाब के दूर दराज इलाकों के मरीजों को बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। दादू की सेशन कोर्ट ने साल 2022 का एक जाली पुलिस मुकाबले के केस में तारीखी फैसला सुनाते हुए SHO समेत 10 पुलिस एहलकारों को जुर्म साबित होने पर 7 साल की कैद की सजा सुना दी। अदालत ने SHO पर 10 लाख और ASI पर 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया है। ताहम सजा का हुक्म सुनते ही तमाम मुलजिम पुलिस एहलकार अदालती अहाते से फरार होने में कामयाब हो गए। ये मुकदमा मकतूल की वालदा की मुद्दईयत में दर्ज किया गया था, जिसमें इल्जाम लगाया गया था कि पुलिस ने उनके बेटे को एक झूठे मुकाबले में कत्ल किया। पुलिस हुक्काम का कहना है कि फरार होने वाले एहलकारों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं और उन्हें जल्द कानून की गिरफ्त में लाया जा सकेगा। कौमी एयरलाइन ने 6 साल के तातुल के बाद लाहौर से लंदन के लिए दोबारा परवाजें शुरू करने का बाज़ाब्ता ऐलान किया है, जिसके तहत पहली परवाज PK 757 30 मार्च 2026 को लाहौर से रवाना होगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक ये परवाज़ें लंदन के हेथरो एयरपोर्ट के टर्मिनल 4 पर लैंड करेगी। इस रूट की बहाली से बरतानिया के लिए PIA की हफ्तावार परवाजों की मजमूई तादाद
7 ہو جائے گی، جبکہ اسلام آباد سے لندن کے لیے پروازیں اس سے ایک روز قبل یعنی 29 مارچ سے شروع ہوگی۔ یاد رہے کہ 2020 میں پائلٹس کے لائسنس اسکینڈل کے بعد عائد ہونے والی پابندیوں کے خاتمے کے بعد یہ PIA کی بین الاقوامی نیٹ ورک پر واپسی کا ایک بڑا سنگ میل ہے، جس سے برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں کو براہ راست سفر کی سہولت میسر آئے گی۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے انکشاف کیا کہ مئی کے تنازع میں جنگ بندی کے لیے بھارت نے تیسرے ملک سے مداخلت کروائی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارت خطے میں امن کا خلل ڈالنے والا مرکزی کردار ہے۔ ہفتہ وار بریفنگ میں انہوں نے واضح کیا کہ بھارت نے بیرون ملک ماورائے عدالت قتل اور کلبھوشن یادو جیسے ایجنٹوں کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ دیا، جبکہ مقبوضہ کشمیر میں یاسین ملک، شبیر شاہ اور آسیہ اندرابی سمیت ہزاروں سیاسی رہنماؤں کو ناحق قید کر رکھا ہے۔ ترجمان نے ایران پر بیرونی جارحیت اور پابندیوں کی مخالفت کرتے ہوئے اسے غیر تعمیری قرار دیا اور سعودی عرب کے ساتھ دفاعی تعاون پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مضبوط ہیں، تاہم مزید فوجی بھیجنے یا کسی مخصوص دفاعی پلیٹ فارم سے متعلق قیاس آرائیاں قبل از وقت ہیں۔ وفاقی دارالحکومت سے موصولہ FBR ذرائع کے مطابق مالی سال 2025 کے پہلے 6 ماہ میں تنخواہ دار طبقے نے ریکارڈ 266 ارب روپے انکم ٹیکس ادا کیا، جو کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں 9% زائد اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے ٹیکس سے دگنا ہے۔ رپورٹ کے مطابق تنخواہ دار طبقہ اپنی مجموعی آمدن کا طریقہ 38% ٹیکس کی صورت میں دے رہا ہے، جو خطے کے دیگر ممالک کے مقابلے میں سب سے زیادہ بوجھ ہے۔ تفصیلات کے مطابق نان کارپوریٹ ملازمین نے 117 ارب روپے اور کارپوریٹ سیکٹر کے ملازمین نے 82 ارب روپے ٹیکس جمع کروایا، جبکہ وفاقی اور صوبائی ملازمین کا حصہ بترتیب 27 ارب اور 39 ارب روپے رہا۔ دوسری جانب ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے مجموعی طور پر 126 ارب روپے وصول ہوئے، جہاں پلاٹوں کی فروخت پر ٹیکس میں اضافہ جبکہ خریداری پر ٹیکس وصولی میں 29% کمی دیکھی گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ریپبلکن پارٹی کے اجلاس سے خطاب کے دوران فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کو کڑی تنقید اور طنز کا نشانہ بناتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ان کی محض ایک دھمکی پر فرانس نے گھٹنے ٹیک دیے۔ صدر ٹرمپ نے بتایا کہ انہوں نے میکرون کو پیر تک کی ڈیڈ لائن دیتے ہوئے فرانسیسی مصنوعات پر 25% ٹیرف لگانے کی دھمکی دی تھی، جس کے بعد فرانسیسی صدر نے فوری طور پر ادویات کی قیمتوں میں 200% اضافے سمیت تمام امریکی شرائط تسلیم کر لی۔ ٹرمپ نے طنزیہ انداز میں دعویٰ کیا کہ میکرون نے ان سے التجا کی کہ وہ جو چاہیں وہی ہوگا، بس عوام کو اس بارے میں نہ بتائیں، جبکہ دیگر ممالک نے بھی ٹیرف کے ڈر سے چند ہی منٹوں میں امریکی مطالبات مان لیے۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے بھارت میں شیڈول T20 ورلڈ کپ کے میچز نہ کھیلنے کے اپنے حتمی فیصلے پر قائم رہتے ہوئے آج ICC کو تفصیلی خط لکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق بنگلہ دیشی بورڈ اس خط میں سیکیورٹی خدشات کو بنیاد بناتے ہوئے اپنا موقف دہرائے گا اور حالیہ واقعات کی مثالوں سے اپنا کیس مضبوطی سے پیش کرے گا۔ اس سلسلے میں BCB نے قانونی مشاورت مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی حکومت سے بھی باضابطہ رائے حاصل کر لی ہے، تاکہ بھارت میں کھیلنے کے حوالے سے اپنے تحفظات کی جامع وضاحت دی جا سکے۔ واضح رہے کہ ایک کرکٹ ویب سائٹ نے دعویٰ کیا کہ ICC نے بنگلہ دیش کی درخواست مسترد کر دی ہے، تاہم BCB اپنا قانونی اور سفارتی دباؤ برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔